TMX 155 dragging. Ayan o. Tingnan natin kung anong sira. Dragging. Siya yung may-ari o. Ayan o. Okay, naklasa na naman. Siya ang gagawa. Ayun na nga. Ito na. Nalumabas sa tawas. May lagari. Ayan o, may lagari. Ayan, dragging. Dahil wala siyang budget, as usual, grinder portion na naman tayo. Kagrinderin natin yan, mga boss. Gawang ano to, gawang pangwasak. Pero goods, tatagal naman. Okay, grinderin natin. Ano? Ito na, gagrinderin natin. Remedyo, yun o. Gagrinderin natin. Yan. Remedyo. Yan lang gagawin natin lahat yan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, okay na. Lahat yan, gagawin natin yan, ganyan. Okay na, patay ko na. Nice na. Ayan, o. Nag-grinder na lahat, o. Ganyan lang gagawin yan sa mga motor nyo TC. Sirain nyo lang, grinderin nyo lang, grinderin. Ayan. Subok yan. Ganyan lang, remedyo lang yan. Okay na yan. Salpak. Tandaan arangkada lang. Goods na oh. Tandaan lang. Arangkada mo dahan-dahan. Kung dragging pa, dali na. Yan na. Goods na yan. Wala na. Dragging yan. Okay, gandahan. Wala na. Wala na.